नमस्कार भक्त माने जय जगन्नाथ जय श्रीकृष्ण आपण को स्वागत करुच्ची क्यूटीपाई 2.08 एक भक्तिमय चैनल को। आज आम शुणा जाऊँ श्रीकृष्ण का चमत्कार और शक्ति और भक्तिर गुप्त कथा जहाँ आपण आत्मा को छुईज और भक्ति को दृढ़ कर। दयाकरी वीडियो को अंततः देखंतु, लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं शेयर करंतु। आमे दिन प्रतिदिन नुआ भक्ति वीडियो नहीं आसुछु। चलंतु सांग माने आरंभ करिबा। श्रीकृष्ण एक नाम नुहे, यह एक अनुभूति, एक आध्यात्मिक स्नेहर नाम। से केवल देव नुहंती, से जड़े बंधु, जड़े सारथी, जड़े गुरु, जड़े रक्षक। तांको जीवन निजे एक अद्भुत अभिनय मंच भली, जेउठी दया, प्रेम, नीति और धर्मलीला रूपे प्रकटित होइथाए। बालक गोपाल भावे तांको नाटकीय चेष्टा, बंशी ध्वनि रे गोपी मानक मन को आनंद देवा एवं कुरुक्षेत्र युद्ध रे अर्जुन को ज्ञान देवा, ये सबु तांको दिव्य चरित्र एक अंश। जेते बेले आमे तांको हृदय डाकू, तांको नाम नेउ, से आम मन मध्य वास करिवे। एही वीडियो आमे तांकर अजଣା चमत्कार विषय रे जानिबा को चालुछु, जहाँ आम आस्था को दृढ़ कर दिए। एक समयर कथा, जड़े गरीब वृद्धा थिले, तांको नाम थिला श्यामा माई। से अनाथ थिले, किंतु तांको पाखेरे थिला एक बड़ धन, भक्ति और श्रद्धा। तांकर घरे खाइबा पई किछि नथिले मध्य नित्य सकाळे उठी श्रीकृष्ण का नाम नहीं प्रार्थना करुथिले। हे मुरारी, मो भोक दूर करंतु नहीं, मो भक्ति दूर हेउ नहीं। एमिति एक दिन तांको घरे किछि नथिला, शरीर दुर्बल और चक्षु जल परिपूर्ण। से घूमी पड़िले एवं स्वप्न रे देखिले श्रीकृष्ण तांको कहउछन्ति, माँ तो भक्त देखी मु आसीछि, तू तो घरे पछरे तल गछ तले प्रसाद रखिछि। सकाळे उठी माई देखिले एक पात्र रे लड्डू, खीरी, पिठा और फल रहिछि। एही हेउछि एक शुद्ध भक्तिर फल। जेउठी मन सफा अछि, सेठी श्रीकृष्ण निजे आसंती। श्रीकृष्ण का चरित्र गहन और अति शुभ्र। से मानव शरीर धारण करी दिव्य लीला करती, किंतु से अदृश्य भावे भक्तों हृदय रे वास मध्य करती। तांको मूर्ति रे देखिबा पई दृष्टि दरकार। जदि मनरे भाव थाए, जो मुहूर्त एक भक्त अंतःकरण रु नाम जप करे, हे गोविंद, हे माधव, हे केशव, से मुहूर्त रे श्रीकृष्ण तांका मनरे प्रवेश करती। यह अनुभवर विषय। जेउठी भक्ति अछि, सेठी निजर द्वारिका थापी जाए। भक्ति एक अंतःकरणर शुद्धि। जेउठी मन निष्कुल और भावपूर्ण अछि, सेठी देवता निजे वास करती। श्रीकृष्ण का नाम केवल एक शब्द नुहे, यह एक शक्ति जहाँ अंतर शुद्ध कर देउथाउ। जेते बेले आम गभीर भावरे हे गोविंद किंबा हे मुरारी डाकुथाउ, यही शब्द आम मनर अंधकार को दूर करे, भय और दुख को कम करे। यही भक्ति रे ना थाए ढंग ना रूप, केवल थाए श्रद्धा और प्रेम। जेउठी भक्ति अछि, सेठी एक नुआ वृंदावन घटित हुए। नमस्कार भक्त माने, जदि आपण को ये वीडियो भल लागुछि, तेबे एबे एही मुहूर्त रे एक छोट काम करंतु, आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ता पाखरे थिबा बेल आइकन को दबांतु, जहा द्वारा आपण आगामी भक्ति वीडियो विलंब बिना पाई पारिबे। कमेंट रे लिखंतु जय श्री कृष्ण जदि आपण भितरु भक्ति अनुभव करूछंती। आमे समस्तଙ୍କ कमेंट पढुछु और उत्साह मानुछु।
ଆମ ଜୀବନ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଠି କେବେ ଆନନ୍ଦ, କେବେ ବେଦନା, କେବେ ଅଶାନ୍ତି ଥାଏ। ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଅସ୍ଥିର ହୁଏ, ଭୟଭୀତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ସେ ଆମର ଅଦୃଶ୍ୟ ସାଥୀ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି। ଗୀତାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମା ଶୁଚଃ, ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଏହି ଶବ୍ଦ କେବଳ ଆଶ୍ୱାସନା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଅନ୍ତଃକରଣର ଅମୃତ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ଜୀବନ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭକ୍ତି ଏକ ଧନ, ଯାହା ରୁପିଆ ପଇସାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହା ହୃଦୟରେ ତିଆରି ହୁଏ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାଥୀ, ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର ଭାବେ ଦେଖନ୍ତି। ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ବା ଶେଷ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ନିଜର ଶ୍ୱାସ ସହିତ ମିଶିଯାଉଛି। ସେମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ସମୟରେ ଭୟ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ମୋ ପଛରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଏକା ନୁହେଁ। ଏହି ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଆତ୍ମୀୟତା ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମନ ଅସ୍ଥିର ଓ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛି, ସେଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ହେଉଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ପଥ। ତାଙ୍କର ନାମ ଜପ କଲେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଆଶାର ଆଲୋକ ଆସେ। ଯେଉଁପରି ଅନ୍ଧାର ଘରକୁ ଦିଆ ବାଳିଲେ ଆଲୋକ ଆସେ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ହୃଦୟର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ତୁମେ ଯଦି ଏ ଅନୁଭବ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଦିନକୁ ଆରମ୍ଭ କର ତାଙ୍କ ନାମ ଧ୍ୟାନ ସହିତ। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଭାବନା ତିନି ଲୋକରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ, ନିଦ୍ରା, ପରିବାର ସବୁ କୃଷ୍ଣ ନିମନ୍ତେ। ଏହି ଭାବ ଆମ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଦିଏ। ଯଦି ଆମେ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରି ରଖି ଶିଖିବା, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ନିଜ ମନକୁ ଏକ ନୂଆ ବୃନ୍ଦାବନ ବନାଇ ଦିଅ, ଯେଉଁଠି ଦୈନିକ ଦୁଃଖ, ଅନ୍ତର ଭୟ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଜୀବନ ଏକ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଠି ଆମେ ମିଳୁଛୁ ଆନନ୍ଦ ଓ ବେଦନା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଦ୍ୱିଧା, ଶକ୍ତି ଓ ଅଶକ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ। ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ଭକ୍ତ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରେ, ମୁଁ ସେଠି ବାସ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବା, ଶପଥ ନେବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ତୁମ ମନକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ୟୁଟି ପାଇ 2.08 ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମର ଏହି ଭକ୍ତିର ଯାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ। ଶେଷରେ ଶବ୍ଦର ଆନ୍ତରିକତାର ଏକ ଅର୍ପଣ। ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତି ଅଛି, ସେଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।